अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाम पर कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सियासी सरगर्मियों समेत आइंदा इंतखाबात में शिरकत करने पर कोई पाबंदी नहीं। TV एंकर्स के साथ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद कानून का सामना करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाम लेने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम महकमा मौसमियात से मुशावरत नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेंगे। दफ्तर खारजा को इसराइल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की कोई हिदायत नहीं की गई है। निगरान हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी कि इंतखाबात में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हो। हम महकमा मौसमियात से मुशावरत नहीं करेंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करेंगे। दफ्तर खारजा को इसराइल से मुतालिक पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। टंडोलायार में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। उस मौके पर शहर को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया था। कारकुनान के लिए बाहर LCD लगा दी गई थी। फिजा जिए भुट्टो के नारों से गूंजती रही। बख्तावर पताफी हाउस पर मुनक़िदा तकरीब में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सिंध मुराद अली शाह, शजील मेमन, शगुफ्ता जुमानी और दीगर MPs और MNA ने भी शिरकत की। अब आपको बताएं, फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास और इसराइल की जंग में हलाक सहूनियों की तादाद 1000 से ज़ायद हो चुकी है। हलाक अफराद में 4 अमरीकी भी शामिल हैं। अमरीका ने इसराइल की मदद के लिए बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता भेज दिया है। गज़ा में इसराइली बमबारी की वजह से 560 अफराद शहीद और 2800 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मशरिक़ वस्ता में जंग का तीसरा रोज, इसराइल में हलाकतें बढ़ने का सिलसिला जारी। हमास और सियोनी फौज की झड़पों में कई अमरीकी भी हलाक हो गए। हमास के पैराग्लाइडर्स, जमीनी दस्ते और रबर की कश्तियों के जरिए मज़ामतकार इसराइल के ज़ेरे कब्जा फ़लस्तीनी इलाकों में पहुंच चुके हैं। इसराइल के लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर जनरल और दीगर गिरफ्तार आला फौजी अफसरान की वीडियो भी जारी कर दी गई। मज़ामती तंजीम ने 150 रॉकेटों के जरिए इसराइल के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। हमास के कारकुनों से मुंह छुपाती इसराइली फोर्सेस गजा में बमबारी करके इंसानी अलमियां पैदा कर रही है। मुहाजिर कैंप पर हमला करके खवातीन और बच्चों समेत 19 अफराद शहीद हो गए, जबकि इमारतें मलबे का ढेर बना दी गईं। काबिज फोर्सेस ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है, जबकि बिजली, ईंधन और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ फलस्तीन ही नहीं, जनूबी लबनान में भी झड़पें तेज हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह ने शिबा फॉर्म्स पर इसराइली चौकियों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी है। ऐसे में अमेरिका इसराइल की मदद के लिए मैदान में आया है और जदीद हथियारों से लैस बहरी बेड़ा रवाना कर दिया है। अमेरिकी वजीर दिफा ने मशरिक़ वस्ता में अपनी ताकत बढ़ाने और F-15, F-16, F-35 और A-10 लड़ाका तैयारे भी भेजने का ऐलान किया है। मशरिक़ वस्ता में आग और खून का खेल फौरी तौर पर बंद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने फ़रीक़ैन से फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है, बिल्कुल इसी तरह फ़लस्तीनियों को भी एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाने का हक़ हासिल है। मशरिक़ वस्ता में देर पा क़याम अमन के लिए इसराइल गज़ा में बमबारी फौरी बंद करे। अगर मशरिक़ वस्ता से उठने वाले नफ़रत के तूफ़ान को ना रोका गया तो इसकी तबाही पूरी दुनिया में फैल सकती है। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। इजलास में अमरीका की जानिब से रुकन ममालिक पर दबाव डाला गया कि हमास के इसराइल पर हमलों की मज़म्मत की जाए। ताहम अमरीकी और इसराइली दबाव के बावजूद कई अरकान ने इसराइल पर हमलों की मज़म्मत नहीं की। चीन और रूस ने फौरी तौर पर जंग बंदी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। तुर्किया के सदर का इसराइल और फ़लस्तीनी सदूर से रब्ता हुआ है। रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली सदर को बात करते हुए कहा कि इसराइल गज़ा में इंसानी अलमिये को रोकने के लिए फौरी तौर पर जंग बंदी करे। मुतहारिब ग्रुपों में जंग बंदी के लिए तुर्किया, इसराइल और फ़लस्तीन में सालिसी के लिए तैयार है। खित्ते में जंग से बड़ी तबाही फैलने का खदशा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से राब्ते में सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल पर फौरी हमले बंद करवाने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल करने की अपील की जाती है। तुर्किया के सदर का कहना था कि गज़ा में वसी पैमाने पर कत्ल-ए-आम को रोकने की अशद ज़रूरत है। अगर दानिशमंदी का मुजाहरा ना किया गया तो खित्ते में ना ख़त्म होने वाली जंग छिड़ सकती है।
صدر محمود عباس نے ترکیہ کے صدر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسجد الاقصی کی مسلسل بے حرمتی کے بعد امن کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ ترکیہ کے صدر کا اسرائیل اور فلسطینی صدور سے رابطہ ہوا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے اسرائیلی صدر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں انسانی المیے کو روکنے کے لیے فوری طور پر جنگ بندی کرے۔ انہوں نے کہا کہ متحارب گروپ میں جنگ بندی کے لیے ترکیہ اسرائیل اور فلسطین میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کراچی کو بلوچستان سے ملانے والے راستوں پر کچے کی طرز پر وارداتیں کرنے والے ڈاکو سرگرم ہو گئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے سندھ کی حدود میں گاڑی میں موجود 7 دوستوں کو رسیوں سے باندھ کر بلوچستان میں پھینک دیا اور تمام قیمتی اشیاء سمیت گاڑی چھین کر فرار ہو گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جرائم پر شدید برہم ہو گئے۔ مقبول باقر نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کی اس بھیانک صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس کی کرائم کنٹرول پر توجہ نہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 120 سے زائد شہری موٹر سائیکل اور گاڑیوں سے محروم ہوئے، جبکہ 3 شہری قتل اور شدید زخمی ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پولیس نے کتنے اسٹریٹ کرمنلز پکڑے اور کتنی پیٹرولنگ کی، آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی سے رپورٹ بھی مانگ لی۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کا کہنا ہے شہر میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پانی چوروں کے خلاف کارروائی کے باعث مافیا پانی کا مصنوعی بحران پیدا کر رہا ہے۔ عوام تھوڑا وقت انتظار کریں، تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ کراچی سے رپورٹ کریں گی زمزم سعید۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا ڈی آئی جی ویسٹ کراچی کے دفتر کا دورہ۔ ڈی آئی جی ویسٹ نے وزیر داخلہ کو زونل پولیس کی کارکردگی اور درپیش چیلنجز کے بارے میں بریفنگ دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ غیر قانونی طور پر مقیم کسی صورت بھی برداشت نہیں۔ چیک کریں گے کہ اس کے بعد نادرا کا رجسٹرڈ کارڈ ہے، جعلی کارڈ ہے، جعلی سرٹیفکیٹ ہے، اوور اسٹے کیا ہوا ویزا میں، انلیگل امیگرینٹس چاہے وہ کسی ملک کے بھی ہوں گے تو ان کو ہم ڈیفینیٹلی ابھی نکالیں گے۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ ایس ایس پی اور ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں تمام اداروں کے لوگ شامل ہیں۔ جن کے زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں انہیں ریلیف دیا جائے گا۔ ہم نے ایک کمیٹی سجیسٹ کر دی ہے جس میں ہر ڈسٹرکٹ کے ایس پی، اس کے بعد وہاں کے جو ہے ڈپٹی کمشنر اور ریونیو ریکارڈ مختار کار کے پاس ہوتا ہے۔ جہاں بھی اپلیکیشن آئے گی ویسٹ میں ان کے بعد وہ اس کو ویٹ کریں گے، چیک کریں گے کہ کون لیگل ہیئر ہے اس کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں پانی کا مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے۔ عوام کچھ وقت انتظار کریں، اسٹریٹ کرائم سمیت تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ کیمرہ مین علی جعفری کے ساتھ زمزم سعید، جی ٹی وی نیوز، کراچی۔ لاہور کا موسم خوشگوار، بارش اور آندھی نے موسم سرما کی آمد کی نوید سنا دی۔ شہری موسم سے لطف اندوز ہونے گھروں سے باہر نکل پڑے۔ واسا اور لیسکو نے حفاظتی انتظامات شروع کر دیے۔ مزید دیکھیے وقار شوکت کی رپورٹ میں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ ایئرپورٹ 10، واسا ہیڈ آفس گلبرگ 16، لکشمی چوک 28، مغل پورہ 17، اپر مال 8، تاج پورہ 15، پانی والا تالاب 24، فرخ آباد 3، سمن آباد 13، جبکہ کرتبہ چوک 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں بارش کے بعد شہریوں نے سکون کا سانس لیا اور گرمی کو الوداع کیا۔ کہتے ہیں بارش کے بعد موسم بہتر ہو گیا ہے۔ بارش سے موسم بہت زیادہ اچھا، مزید اچھا ہو گیا اور سردی کی آمد شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ بادل تو منڈلا رہے تھے لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اتنی تیز جو ہے بارش جو ہے وہ دھواں دار شروع ہوگی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کا امکان ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں اولے بھی برسے۔ کیمرہ مین سلمان مراج کے ساتھ وقار شوکت، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔